Bonjour, comment allez-vous? Nous allons commencer par le niveau de français des débutants, c'est-à-dire le niveau A1. On va commencer à découvrir 100 phrases en français traduites en arabe. Ces 100 phrases sont très utilisées en langue française et en langue arabe en même temps. Pour apprendre la langue française, il faut bien apprendre à utiliser les phrases les plus courantes. Donc, il faut que vous puissiez bien écouter ces phrases et bien les écrire sur vos cahiers et les répéter chaque jour. يعني يجب عليكم كتابة وقراءة هذه الجمل بشكل جيد على دفاتركم لاكتساب اللغة الفرنسية. نبدأ بالجملة الأولى Bonne journée. Bonne journée. نهاركم سعيد. نهارك سعيد. Bonne journée. Bonne soirée. Bonne soirée. مساء سعيد. مساء سعيد أو مساء الخير. Bonne soirée. سوف أكررها لكي نتمكن من حفظها وكتابتها بشكل صحيح. Bonne soirée. Bonne soirée. مساء سعيد أو مساء الخير. Bonne nuit. Bonne nuit. ليلة سعيدة. ليلة سعيدة. أو نقولها قبل النوم مثل ما نقول تصبحون على خير. Donc, bonne nuit. Bonne nuit. ليلة سعيدة. ليلة سعيدة. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. إلى اللقاء. إلى اللقاء. Au revoir. A plus U تساوي O. عندما نجمع الA حرف الA مع حرف الU تصبح O. الجملة الخامسة À demain. À demain. إلى الغد. إلى الغد. أو يمكننا أن نفسرها بطريقة أخرى نراك غدا. À demain. Demain. À demain. إلى الغد. إلى الغد. D'accord. D'accord. موافق. موافق. مثل ما نقول حسنا حسنا أو أوكي. D'accord. موافق. Enchanté. تشرفت بمعرفتك. Enchanté. تشرفت بمعرفتك. Enchanté تأخذ أخرى في النهاية إذا كانت للمؤنث. Enchanté. accent في النهاية. S'il vous plaît. لو سمحت. S'il vous plaît. S'il vous plaît. لو سمحت. في نهاية كلمة plaît أي نلفظها A. plaît. S'il vous plaît. لو سمحت. avant قبل. avant قبل. قبل أو قبل. depuis quand. منذ متى. depuis quand. منذ متى. depuis quand. منذ متى. كما نرى حرف الد à la fin ne se prononce pas لا يلفظ. pendant أثناء. pendant أثناء. c'est facile. هذا يكون سهلا. c'est facile. c'est apostrophe est تلفظ c'est facile. هذا يكون سهلا أو هذا سهل. c'est facile. bien sûr. bien sûr. بالتأكيد. bien sûr. بالتأكيد. bien sûr. بالتأكيد. bien sûr. بالتأكيد. ça ne fait rien. لا بأس. الفرنسيين يلفظونها هكذا. ça ne fait rien. ça ne fait rien. لكن نحن نقولها هكذا. ça ne fait rien. je vous en prie. je vous en prie. نصل بين حرف الأ وحرف الأس تصبح je vous en prie. après vous. من بعدك. après vous. من بعدك. après vous. après vous. كما نرى آخر حرف من الكلمة لا يلفظ. je suis désolé. أنا آسف. إذا أردت أن أقولها أنا آسفة نزيد لديزولي أخرى في النهاية. muet. je suis désolé. أنا آسف. excusez-moi un moment. اعذرني لحظة. excusez-moi un moment. اعذرني لحظة أو أمهلني لحظة. excusez-moi un moment. اعذرني لحظة.
لأنها جملة صعبة سنعيدها عدة مرات أنا وأنتم. Excusez-moi un moment. اعذرني لحظة أو أمهلني لحظة. Parlez-vous français؟ هل تتكلم الفرنسية؟ Parlez-vous français؟ هل تتكلم الفرنسية؟ Parlez-vous français؟ هل تتكلم الفرنسية؟ Parlez-vous français؟ هل تتكلم باللغة الفرنسية؟ Parlez-vous français؟ Ça semble bien. هذا يبدو جيدا أو يبدو هذا جيدا. Ça semble bien. Ça semble bien. Ça semble bien. يبدو هذا جيدا. Ça semble bien. Ça semble bien. يبدو هذا جيدا. Bon appétit. نلفظها هكذا. نصل الN مع الA. الN حرف الN مع حرف الA. On relie N avec A. Ça devient bon appétit. بصحة وعافية. نقولها دائما بعد الطعام للآخرين عندما ننتهي من الطعام. Donc on dit ça après le repas. Pardon. عذرا. Pardon. عذرا أو أعتذر أو آسف. Pardon. عذرا. Je vous dérange. Je vous dérange. هل أزعجتك؟ هنا dérange prend E à la fin. تأخذ E في النهاية. Je vous dérange. هل أزعجك؟ Je vous dérange. هل أزعجك؟ Je vous dérange. هل أزعجتك؟ Ce n'est pas grave. ليس مهما. يعني لا بأس. يعني لا يستحق الأمر. Ce n'est pas grave. ليس الأمر بالمهم. لا يهم. يقولون أيضا ce n'est pas la peine بنفس المعنى. Ce n'est pas grave. C'est pas un problème. لا يهم. هذه ليست مشكلة. Bonne fête. Bonne fête. عيد سعيد. Bonne fête. عيد سعيد. Bonne fête. عيد سعيد. Joyeux anniversaire. عيد ميلاد سعيد أو يوم ميلاد سعيد. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. عندما نريد أن نبارك لشخص نقول له Félicitations. مبارك. Félicitations. مبارك. تهانينا. ألف مبارك. Félicitations. C'est incroyable. C'est incroyable. نصل حرف الت مع حرف الإي تصبح c'est incroyable. هذا لا يصدق. هذا لا يصدق. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. هذا لا يصدق. عندما نتفاجأ بشيء نقول Quelle surprise. Quelle surprise. Quelle surprise. Quelle surprise. يا لها من مفاجأة. قد تجدون بعض الكلمات يعني غير موجودة في الفيديو فانتبهوا لهذا الأمر. À mon avis. في رأيي أو برأيي بالنسبة لي. À mon avis. C'est génial. هذا رائع. إنه رائع. أو هذا يكون رائعا. C'est génial. C'est génial. علامة تعجب. C'est génial. C'est super. إنه ممتاز. C'est super. إنه ممتاز. C'est super. إنه ممتاز. C'est super. C'est apostrophe EST تلفظ c'est. C'est super. هذا شيء طبيعي. C'est normal. C'est normal. C'est normal. هذا شيء طبيعي. C'est normal. C'est normal. هذا شيء طبيعي. C'est normal. C'est une solution. نصل حرف الت مع حرف الأو تصبح c'est une solution. هذا حل. Je trouve. Je te trouve sympathique. أجدك لطيفا. Je te trouve sympathique.
أجدك لطيفا. Je te trouve sympathique. أجدك لطيفا. Je vous souhaite. أتمنى لكم النجاح. Je vous souhaite هنا كلمة غير موجودة، خطأ مطبعي. Je vous souhaite le succès. أتمنى لكم النجاح. Je vous invite. أدعوكم إلى. Je vous invite نصل حرف الأس بحرف الإي تصبح زانفيت. Je vous invite كما لو أنه يوجد حرف الزد. Je vous invite أنا أدعوكم. Je ne vois pas. Je ne vois pas أنا لا أرى. Je ne vois pas أنا لا أرى. Je ne crois pas لا أعتقد أن. Je ne crois pas لا أعتقد أن أو لا أصدق أن، لها معنيين. Sincèrement je ne peux pas كلمة صعبة قليلا سنعيدها. Sincèrement بصدق أو بصراحة. Je ne peux pas لا أستطيع أنا لا أستطيع. Sincèrement je ne peux pas لا أستطيع. EUX تلفظ E. Je ne peux pas. Je ne peux pas أنا لا أستطيع. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. هذه وجهة نظري. هذه وجهة نظري. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. هذه وجهة نظري. Je vous en prie. هنا نصل حرف الأس بحرف الأو. حرف الأس في نهاية كلمة vous مع حرف الأو في أول كلمة en تصبح je vous en. Vous en. Je vous en prie. Je vous en prie أنا أرجوكم. Je vous en prie أنا أرجوكم. C'est logique. هذا منطقي. C'est logique. C'est logique. C'est logique. C'est logique. هذا منطقي. C'est logique. هذا منطقي. Je te conseille. أنا أنصحك. عندما نجد حرفي ال في نهاية الكلمة نلفظها ي. Je te conseille. ليس دائما، في بعض الحالات. إذا نقول je te conseille. أنا أنصحك. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. نلاحظ دبل اس في الكلمة، حرفي اس. فكروا جيدا. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. فكروا جيدا. Vous êtes d'accord؟ هل أنتم موافقون؟ Vous êtes d'accord. أنتم موافقون. Vous êtes d'accord. نلاحظ الاس مع الاو تلفظ كأنها زو. Vous êtes. كن صريحا. Sois sincère. Sois sincère. كن صادقا أو كن صريحا. Sois sincère. Sois sincère. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. أنا أطلب منكم العفو. أنا أطلب منكم السماح أو العفو. Je vous demande pardon. أنا أطلب منكم العفو. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. أطلب منكم العفو. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. أنا لا أفهمكم. Je ne vous comprends pas. أنا لا أفهمكم. انتباه إلى أن استعمال الفو باللغة الفرنسية تكون دائما للاحترام. لا نقول لأي شخص لا نعرفه إلا vous. Je ne vous comprends pas بصيغة الجمع. أنا لا أفهمكم. Expliquez-moi. اشرحوا لي. Expliquez-moi. Expliquez-moi. اشرحوا لي. اشرحوا لي. Expliquez-moi. اشرحوا لي. Expliquez-moi. Expliquez-moi. اشرحوا لي. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. أنا لا أعرف. Je ne sais pas. Je ne sais pas. باللغة الفرنسية يسرعون في الكلام يقولون je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. يقولونها هكذا في العامية. Vous exagérez. أنتم تبالغون. Vous exagérez. أنتم تبالغون. Vous exagérez. أنتم تبالغون. نصل بين الأس والأو تصبح ز. Vous exagérez. أنتم تبالغون. Comment? كيف؟ Comment? كيف؟ Comment apprendre? Comment apprendre? كيف أتعلم؟ نصل حرف الت بحرف الآ تصبح t'apprendre. Comment apprendre? Ou bien comment apprendre? كيف أتعلم؟ أو كيف يكون العلم؟ Comment apprendre? Sans difficulté. Sans difficulté. هنا حرف الأس في آخر كلمة sans لا نلفظه. باللغة الفرنسية كثير من الكلمات لا تلفظ أواخرها أو لواحقها. Sans difficulté. دون صعوبة. C'est un miracle. يا لها من معجزة أو إنها معجزة. C'est un miracle. C'est un miracle. نصل بين التي والأو تصبح تان. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est terrible. C'est terrible. إنه أمر فظيع. C'est terrible. إنه أمر فظيع. C'est trop cher. هذا غال جدا. C'est trop cher. هذا غال جدا. C'est trop cher. هذا غال جدا أو هذا يكون غال جدا. C'est ton tour. إنه دورك. C'est ton tour. هذا يكون دورك. إنه يكون دورك. C'est ton tour. هذا يكون دورك. C'est ton tour. C'est ton tour. C'est ton tour. C'est ton tour. Qui est le meilleur? هنا في آخر الكلمة توجد حرف الآر لكن لا يظهر في الفيديو. Qui est le meilleur? Qui est le meilleur? من هو الأفضل؟ Qui est le meilleur? آخر الكلمة meilleur E-U-R. E-U-R. Qui est le meilleur? من هو الأفضل؟ Restez calme. ابقى هادئا أو كن هادئا. Restez calme. عندما تنتهي الكلمة بأو زد نلفظها A. Restez. Restez calme. كن هادئا. Restez calme. كن هادئا أو ابقى هادئا. Tout ira bien. Tout ira bien. Tout ira bien. كل شيء سيكون على ما يرام. Tout ira bien. كل شيء سيكون على ما يرام. Tout ira bien. Nous avons gagné. لقد ربحنا. Nous avons gagné. كلمة تنتهي ب A, G, N, E accent. لقد ربحنا أو لقد فزنا. Nous avons gagné. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. أنا أحتاج إلى المال. أيضا هنا الكلمة لا تبدو واضحة ربما. J'ai besoin d'argent. أنا أحتاج إلى المال. J'ai besoin. أنا أحتاج. D'argent. إلى المال. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. لقد نسيت. يقولونها هكذا. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. لقد نسيت. Il est petit. Il est petit. نقولها il est petit. Il est petit. نصل ال بالأو تصبح il est. Il est petit. إنه صغير. Il est grand. Il est grand. إنه كبير. Il est grand. Il est grand. إنه كبير. Il est grand. إنه كبير. Elle est mince. نصل حرف ال في كلمة elle بحرف الأو تصبح elle est. Elle est mince. إنها نحيفة. Elle est mince. إنها نحيفة. Il est gros. Il est gros. إنه سمين. Il est gros. حرف الأس لا نلفظه. Il est gros. Il est rapide. إنه سريع. Il est rapide. Il est rapide.
إنه سريع. Il est rapide. إنه سريع. Il est rapide. إنه سريع. Il est lent. إنه بطيء. Il est lent. حرف الت في كلمة lent. La lettre T ne se prononce pas. لا تلفظ. Il est lent. Il est lent. إنه بطيء. Il est fort. Il est fort. إنه قوي. 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 Il est fort. حرف الت في كلمة فور لا تلفظ.